अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल किताबों की नगरी में खुश आमदीद। मैं हूं आपकी होस्ट इकरा यासीन और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं साइमा बख्तियार के कलम से तहरीर करदा नावल मेरा लिबास है तू के एपिसोड नंबर 9 को लेकर। इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले आप जल्दी से कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और क्लिक कर लीजिए बेल आइकन को। अब आते हैं एपिसोड की जानिब। वनी, क्या मतलब है आपका? ये कोई गाँव नहीं है, ना हम जाहिल हैं जो खून बहा के तौर पर अपनी बहन की ज़िंदगी दाव पर लगा देंगे। अबान हद दर्जे गुस्से में आ गया। शाइस्ता हसन ने आहिस्तगी से उसका हाथ थाम कर जोर डाला था, जिसका मतलब था उसे खुद को कंट्रोल करना होगा। अबान ने एक सर्द निगाह माँ पर डाली थी। तो फिर यहाँ क्या लेने आए आप लोग? अहमद अंसारी बहुत आराम से बोले। जा सकते हैं आप लोग, कोर्ट में मिलना पसंद करूँगा मैं आपसे, ठंडे लहजे में कहते हुए वो फरमान का सहारा लेकर खड़े हुए और ड्राइंग रूम से निकल गए, जिसका साफ मतलब था कि उन्हें भी उठना होगा। भाई साहब, आपने जवान बेटा खोया, आप तो मेरे दर्द को समझिए। उबैद अंसारी को बैठे देखकर शाइस्ता हसन ने आखिरी कोशिश की। काश आप उस माँ की अजियत को समझ सकती जिसने अपनी जवान औलाद को सिर्फ इसलिए खोया है क्योंकि आपके बेटे को स्पीड का जुनून था। आपके बेटे की ज़रा से शौक ने बहुत सी ज़िंदगियों को दाव पर लगा दिया। आपको देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि अपने घर को उजाड़ने वालों को माफ़ी दे सकूं। जा सकते हैं अब आप लोग। उबैद अंसारी ने दो टोक अल्फाज में अपना हाल बयान कर दिया था। वो दोनों हारे हुए जवारियों की तरह अंसारी हाउस से बाहर निकले थे। मुझे ईसा से मिलना है अबान। शाइस्ता हसन का सब्र ख़त्म हुआ था, आंसू पलकों से टूटकर दामन में गिरने लगे। मामा, वो जगह आपके जाने के लिए मुनासिब नहीं है, अबान ने मना किया। जहाँ मेरा बेटा 2 दिन से बंद है, मैं वहाँ क्यों नहीं जा सकती? मुझे जाना है अबान, अभी ले चलो मुझे मेरे ईसा के पास। अबान के आगे हाथ जोड़ते उस वक्त उनकी हालत काबिल रहम थी। बाबा ने 2 दिन से उर्वा को लॉक किया हुआ है। अगर ईसा की ज़मानत नहीं हुई तो मुझे डर है कि बाबा कहीं उर्वा के लिए कोई सख्त फैसला ना कर दें। अबान ने ना चाहते हुए भी शाइस्ता हसन से अपने खदशात का इजहार कर दिया। अगर हम अहमद साहब की बात मानते हुए उर्वा की शादी। शाइस्ता हसन बोलते बोलते खामोश हो गई। क्या हो गया मामा आपको? ईसा को बचाने के लिए हम उर्वा को भी दलदल में धकेल दें क्या? ऐसा सोचिएगा भी नहीं। अब्बान ने गुस्से में ब्रेक लगाए थे। गाड़ी पुलिस स्टेशन के अहाते में दाखिल हो चुकी थी। शाइस्ता हसन ने खामोशी से बेटे की पैरवी की। हसन सिद्दीकी को पहले से ही पुलिस स्टेशन में बैठा देखकर वो दोनों ठटके। मामा, यहाँ बाबा से कोई बात नहीं करना प्लीज़, वरना तमाशा बनने में देर नहीं लगेगी। मीडिया भी यहाँ हर वक्त मौजूद होता है, मैं नहीं चाहता कोई भी बात खबरों की जीनत बने। अब्बान ने आहिस्तगी से माँ को समझाया। कोई रास्ता नहीं है ईसा की ज़मानत का। कुछ नहीं हो सकता सिवाय इसके कि मामला अदालत में जाए और आपका वकील केस जीत जाए, जो कि बिल्कुल नामुमकिन है क्योंकि तमाम सबूत और गवाहान आपके बेटे के खिलाफ चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं। एसएचओ ने वाज़ेह तौर पर हसन सिद्दीकी को मामलात से आगाह किया। पीछे खड़ी शाइस्ता हसन का वजूद लरज़ उठा था। हसन सिद्दीकी बहुत मुश्तिल अंदाज में उठे, एक सर्द निगाह शाइस्ता हसन के वजूद पर डालते वह तेज़ी से पुलिस स्टेशन से बाहर निकले। मामा, ईसा से मिलने बाद में आ जाएंगे, भी बाबा को संभालना ज़रूरी है। अब्बान ने गाड़ी तक का सफ़र हवा की रफ्तार से तय किया। शाइस्ता हसन भी उसके साथ थी। गाड़ी को हसन सिद्दीकी की गाड़ी के पीछे भगाते उसने खुदा से खैर की दुआ की। हसन सिद्दीकी सीधे घर आती उर्वा के कमरे की तरफ बढ़े। वो उस वक्त बिल्कुल आपे से बाहर हो चुके थे। दरवाज़ा खोलकर एक बार फिर उन्होंने उर्वा को बालों से पकड़कर कई थप्पड़ रसीद किए। बाबा प्लीज़ छोड़िए उर्वा को, उर्वा की कोई गलती नहीं। पीछे से रुमैसा भी चली आई थी। तुम जाओ यहाँ से रूमी, इस वक्त मैं सिर्फ इससे हिसाब चाहता हूँ। उर्वा को धक्का मारकर फर्श पर पटकते उन्होंने उसे अपनी ठोकरों की जद में लिया। वो जो 2 दिन की से भूखी प्यासी ईसा की फ़िक्र में कमरे में बंद पड़ी थी, बाप की ठोकरों पर अपने होश खोने लगी। बाबा रहम खाइए उर्वा पर, मर जाएगी इस तरह तो ये। रुमैसा ने उसे बचाने की कोशिश की। हसन सिद्दीकी की अगली ठोकर उर्वा को बचाती रुमैसा को लगी थी। वो लड़खड़ा कर बुरी तरह गिरी। शाइस्ता हसन और अबान भी पहुंच गए थे। रूमी बुरी तरह साइड टेबल से टकराई। एक चीख बुलंद हुई थी। अबान तेज़ी से उसकी तरफ दौड़ा। बहुत सालों बाद खुदा ने उन्हें खुशखबरी से नवाजा था। अब वो किसी सूरत उससे दस्तबरदार होने का सोच भी नहीं सकता था। शाइस्ता हसन भी रोमी को देखने आगे बढ़ गई। रोमी की तड़प इंतहाओं पर थी। बेटे, इसे हॉस्पिटल ले चलो। रोमी को दर्द से बेहाल देखकर अबान ने उसे बाजू में भरा था और तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरते गाड़ी की तरफ भागा। शाइस्ता हसन ने गहरी नज़र हसन सिद्दीकी पर डाली थी, जो खुद भी सूरत हाल से घबराए हुए थे और अब उर्वा के कमरे से दंदनाते हुए निकले थे। उर्वा एक जानिब कोने पर बैठी सिसक रही थी। वो अभी तक उसी ब्लू साड़ी में मलबूस थी। हालात ने उसके सोचने समझने की सलाहियत ख़त्म कर दी थी। अब क्यों रो रही हो तुम? और कितना नुकसान करवाओगी हमारा, बताओ। शाइस्ता हसन गुस्से और परेशानी में अपना आपा खोने लगी थी। जब से पैदा हुई हो तुमने सिर्फ मेरे लिए मुश्किलात ही पैदा की हैं। तुम्हारे बाप ने तुम्हें कभी बेटी का दर्जा ना दिया, लेकिन मैंने हमेशा सीने से लगा कर रखा। क्या ये है मेरा कसूर? तुमने ईसा की गाड़ी भगाने का कहा, देख लो आज वो कहाँ है।
کہ اس کی وجہ سے جانتی ہو؟ عروہ نے ایک شکوہ کرنا نظر ماں پر ڈالی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اگر رومی یا اس کے بچے کو کچھ ہوا تو قصوروار کون ہوگا عروہ؟ بتاؤ مجھے، آبان کی خوشیوں کو چھیننے والا کون ہوگا؟ عروہ کو جھنجھوڑتے ہوئے وہ رو رہی تھی۔ ماما میں نے جان بوجھ کر کچھ نہیں کیا ماما، اگر آپ بھی مجھ سے منہ موڑ لیں گی تو میں مر جاؤں گی ماما۔ عروہ بہت مشکل سے بول پائی۔ تم مر جاؤ؟ جی تو چاہتا ہے احمد انصاری کی بات مان لوں، کر دوں تمہیں ونی، بچا لوں عیسیٰ کو، مگر کیا کروں ماں ہونا، اب بھی تمہارا خیال مجھے روک رہا ہے ایسے کرنے سے۔ کیا مطلب ماما؟ ونی؟ عروہ نے آنسو ہتھیلیوں سے رگڑتے ماں کو حیرت سے دیکھا۔ ہاں، وہ لوگ معاف کر دیں گے عیسیٰ کو اگر ہم نے تمہارا نکاح مقتول کے چھوٹے بھائی سے کروا دیا تو۔ ونی چاہتے ہیں وہ، عیسیٰ کی زندگی کے بدلے تمہاری زندگی کو گروی رکھنا چاہتے ہیں۔ شائستہ حسن نے دھیرے دھیرے اسے سب بتا دیا۔ اگر عیسیٰ کی زندگی بچانے کے لیے یہی ایک راستہ ہے تو میں راضی ہوں ماما۔ وہ فوراً ہی راضی ہوئی۔ شائستہ حسن نے غور سے بیٹی کو دیکھا جو واقعی راضی تھی۔ شائستہ حسن نے اپنے فون کی آواز پر اسکرین دیکھی جہاں آبان کالنگ جگمگا رہا تھا۔ ماما، رومی کا مس کیریج ہوا ہے، ایک دن یہیں رکنا ہوگا مجھے رومی کے ساتھ۔ آبان کی آواز میں زمانوں کی تھکن اتر آئی تھی۔ شائستہ حسن کی پلکیں پھر بھیگنا شروع ہوئیں۔ بنا کچھ سنے آبان نے لائن کاٹ دی تھی۔ کیا ہوا ماما؟ عروہ نے شائستہ حسن کے کانپتے وجود کو سنبھالا۔ رومی کا مس کیریج ہو گیا عروہ، ساری خوشیاں ماتم میں بدل گئی ہیں، میرا گھر اجڑ گیا عروہ، میرا بیٹا کتنے سالوں بعد اس خوشی کو پانے جا رہا تھا، سب ختم ہو گیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہی ہیں۔ حشام؟ جی دادا جان، احمد انصاری نے اسے اپنے کمرے میں بلوایا تھا۔ ہمیں امید ہے تم ہمارے فیصلوں کو دل سے قبول کرو گے جیسے حاتم کرتا تھا۔ ایک سرد آہ بھرتے انہوں نے حشام کو دیکھا۔ جی دادا، حشام نے فوراً جواب دیا۔ ہمیں وہ لڑکا نہیں چاہیے، اس کو پھانسی یا عمر قید دلوا کر ہمیں سکون نہیں ملے گا حشام، ہمیں اس کی جان، اس کی روح چاہیے، ہمیں اس کی اصل تڑپ دیکھنی ہے۔ میں سمجھا نہیں آپ کی بات دادا، حشام نے نہ سمجھتے ہوئے پوچھا۔ ہم اس کی بہن کا نکاح تمہارے ساتھ کروانا چاہتے ہیں، ساری زندگی وہ ہماری قید میں رہے گی، اس کے گھر والے مر کر بھی اس سے مل نہیں سکیں گے، یہی سزا کافی ہوگی ان کے لیے کہ ان کے جگر کا ٹکڑا ان کے دشمنوں کی پناہ میں ہوگا۔ ہم جینے نہیں دیں گے اسے اور مرنا بھی تنگ کر دیں گے۔ روب و جلال سے کہتے وہ کوئی سخت جاگیردار لگے تھے۔ نکاح؟ حشام کے ذہن میں عروہ کی پرچھائی لہرائی۔ گزرے 3 دنوں میں وہ اتنا مصروف اور اذیت میں رہا تھا کہ اسے عروہ کا خیال ہی نہیں آیا۔ کہو حشام، کیا تم ہمارے فیصلوں پر سر جھکانے کو تیار ہو؟ اسے سوچ میں ڈوبا دیکھ کر احمد انصاری نے سوال کیا۔ دادا جان، وہ لوگ کیوں اپنی بیٹی کو ہمارے حوالے کریں گے؟ حشام نے حیرت سے پوچھا۔ کیونکہ اس کے سوا اور کوئی راستہ نہیں ہے ان کے پاس، فرمان دادا کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولا۔ میں ابھی وکیل صاحب کے پاس سے آ رہا ہوں، کوئی راستہ نہیں ہے ان کے پاس سوائے اس کے کہ وہ ہم سے معافی مانگ لیں، اور وہ ضرور لیں گے۔ فرمان ساری معلومات نکال کر لایا تھا۔ تم نے جواب نہیں دیا حشام، کیا تم ہمارے فیصلوں پر راضی ہو؟ کیا اپنے بھائی کے قاتلوں کو تڑپتا ہوا دیکھنا چاہتے ہو؟ احمد انصاری نے حشام کا جواب نہ پا کر پھر پوچھا۔ جی دادا جان، میں راضی ہوں۔ حشام نے عروہ کی سوچوں کو ذہن سے جھٹک کر رضامندی دے دی۔ خوشی خوشی تجھے الوداع کہہ کر ہمیں تمام عمر کہیں چھپ چھپ کر رونا ہے۔ جی تو فرینڈز، کیسے لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔